السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن يكون الجميع بألف خير. إذا مرحبا بالجميع في الفيديو رقم 4 والخاص بتيوغيم دو طاليس. إذا من خلاله سنقوم بتصحيح تمرين لهذا الدرس، درس تيوغيم دو طاليس أو مبرهنة طاليس. إذا تمرين تركيبي يشمل المبرهنتين معا، المبرهنة المباشرة والمبرهنة العكسية. إذا استعدادا طبعا للامتحانات والفروض. إذا نأخذ التمرين. On considère le schéma, donc les droites IG et GH, donc les droites IG et GH sont sous coupe ou bien sont séquentes en un point A, voilà. Le point E est sur GH et le point F sur IG. Les droites EF et HG sont parallèles, voilà les deux droites parallèles alors en rouge, OF et GH. Et on a AE est égal à 3, donc AE est égal à 3 et AF 4. بالنسبة ل AF عندنا 4 et AH 7. إذا المسافة AH، إذا هذه المسافة كلها فهي 7 سنتيمترات. et EF est égal à 6 سنتيمتر، بالنسبة ل EF 6. إذا EF هي هذه، إذا 6. Donc, la première question, calculer les longueurs HG et HG en justifiant la démarche utilisée. إذا السؤال هنا نحسب المسافتين طبعا HG و HG HG، إذا هاتين المسافتين. donner les résultats sous la forme d'un nombre entier. إذا المطلوب أن نعطي النتيجة على شكل عدد صحيح أو d'une fraction ou d'une fraction irréductible. إذا إما على شكل صحيح أو عدد كسري مختزل. Question B, on a AI est égal à 6. Donc نسجلوا هادو على معطيات. إذا AI 6 et AG 4,5. طبعا هادو معطيين ما غنستعملوهم حتى في السؤال B. إذا les droites IG et EF sont-elles parallèles؟ هل المستقيمين IG و EF متوازيان؟ Justifier la démarche utilisée. إذا نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول. إذا المطلوب هنا أن نحسب المسافتين AG et AH. إذا AG et AH. إذا نستعمل طبعا إحدى المبرهنتين. إذا المبرهنة الخاصة بحساب الأطوال طبعا هي المبرهنة المباشرة. إذا وهنا نتأكد بأننا في الوضع العادي، وضع مثلث. إذا المستقيمان المتوازيان هما les deux droites parallèles، وعندنا EF et GH. إذا هذين المستقيمين المتوازيين. إذا غنطبق طالس بكل بساطة في هذا المثلث. لما نحذف EF و GH كيبقى لنا A. إذا سنطبق طالس في المثلثين A avec la première parallèle هاد EF، et كذلك كناخد A مع la deuxième parallèle. la deuxième parallèle هي GH هنا. إذا GH، إذا AEF على GH، وغيكون عندنا أطوال أضلاع المثلث AEF على أطوال أضلاع المثلث AGH. إذا غتكون عندنا AE على AH تساوي AF على AG تساوي EF على GH، لأن المستقيمين EF و GH متوازيان، فالتوازي بالنسبة للطالس كيعطينا التساوي والعكس صحيح طبعا. إذا نبدأ بحساب المسافتين المطلوبتين AG و HG. المطلوب طبعا HG et HG. Donc on considère le triangle، on considère الشروط ديال الخاصية. إذا on considère le triangle هنا AGH. donc on considère le triangle AGH et on ajoute les deux points E et F. E appartient à H, donc E, bien sûr, on a E appartient à la droite ou bien le segment, donc E appartient à H. F appartient à AG, F appartient à AG, et les deux droites sont parallèles, bien sûr EF et GH, et EF parallèle à GH. إذن EF est parallèle à GH. Donc d'après le théorème direct de Thalès, on a, donc d'après le théorème direct de Thalès, on a
Donc d'après le théorème direct de Thalès هنا لنحسب مبرهنات ثالث هنا لدينا donc on écrit les trois rapports égaux. ok donc غناخد النسب الثلاث المتساوية. إذا قلنا كناخد أطوال أضلاع المثلث A O F على أطوال أضلاع المثلث A G H. donc AE AF et EF غنكتبهم كلهم في البسط. AE AF et EF. AE et AF باش ما نغلطوه طبعا et EF. ثم إذا غناخد AE على AH et AF على AG. AE على AH et AF على AG. donc AE على AH et AF على AG. وأخيرا EF على GH. EF على GH. Après, une petite application numérique pour continuer bien sûr. donc غنديرو التسويق عددي هنا نعوض بالقيم المعطاة طبعا. donc voilà, on remplace AE par sa valeur AE3, AH 7, pour AF on a 4, AG est inconnu, et pour EF 6 et GH inconnu. donc on passe maintenant le calcul de AG d'abord. donc on commence par AG. donc calcul de AG. donc pour calculer AG je prends 3 sur 7 et 4 sur AG. donc on a النسبة المعلومة والنسبة اللي فيها AG. donc on a 3 sur 7 est égal à 4 sur AG. est égal à 4 sur AG. alors on utilise le produit en croix. donc نستعملوا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. 7 في 4 يساوي 3 في AG. إذا AG بكل بساطة إذا AG غتكون هي 7 في 4 على 3. 7 في 4 على 3. donc 7 fois 4 7 في 4 28. 28 على 3. إذا المطلوب الكتابة على شكل كسر مختزل أو الحساب. هنا 28 على 3 قسمة غير مضغوطة. إذا نخلوها هكا كما طلب. 28 على 3. après le calcul de donc on calculer alors la deuxième question on calcule GH. donc غناخد GH. باش ناخد GH نفس الشيء غناخد النسبة المعلومة 3 على 7. donc on a 3 sur 7 3 sur 7 est égal à 6 sur GH. est égal à 6 sur GH. après le produit en croix nous donne bien sûr نستعملوا 7 في 6 على 3. إذا GH هي 7 في 6 sur 3. 6 fois 7 sur 3. 7 في 6 نعلم بأنها كتساوي 42. 42 على 3. إذا 42 على 3. 4 زائد 2 6. إذا العدد من المضاعفات 3. إذا نتأكد نجد 14 سنتيمتر bien sûr. إلى encore سنتيمتر car هنا الانتئام عندنا الوحدة هنا. إذا GH هي 14 سنتيمتر و AG 28 sur 3 cm. Donc on passe à la deuxième question. Les droites SGEF sont-elles parallèles? Voilà les droites voilà la droite SG et voilà la droite EF. donc المطلوب أن نتحقق هل المستقيمين SG و EF متوازيان. طبعا لكي نتحقق نستعمل ثالث الأكسية. إذا نفترض بأنه متوازيان. طبعا إذا كانوا متوازيان فكان عندنا الوضع ديال الفراشة. إذا غناخد مثلا أطوال أضلاع المثلث EAG. أطوال أضلاع المثلث دونك هنايا ملي كنحذف EF و SG كيبقى ليا الرأس A. دونك كيبقى لينا الرأس A. بعد ذلك غناخد معاه لا بروميير باراليل اللي بغيت نتأكد منها هي EG. ومن بعد هنايا لا دوزيام باراليل EF. إذا A avec EF. إذا غيكون عندنا أطوال أضلاع المثلث AEG على أطوال أضلاع المثلث AEF نفس الاستقامة. إذا غتكون غنقارنو لنقارن AG على AEF et AG على AE. إذا نعيد نقارن AE على AF et AG على AE. donc on compare. donc on compare les deux rapports.
AI sur... alors je prends AI sur AF. Après on remplace. Et AG sur AE. Et AG sur AE. إذا نردو البال كناخد هاد نفس المثلث. إذا هنايا AIG وفي المقام AEF. AIG AEF. إذا après on remplace. Donc on نعوض AI avec sa valeur AI. Donc AI 6 sur 4. Et AG 4,5 sur 3. 4,5 sur 3. إذا بعد ذلك يجب أن نتحقق هل النسبتين متساويتين. إذا 6 على 4 و4.5 على 3. إذا هنا يكفي أن نحسب إما القيمة العشرية إذا وجدناها مضبوطة نخدم بها 6 على 4 و4.5 على 4.5 على 3، أو نضرب بسط ومقام كل منهما في مقام العدد الآخر لكي نتحقق. إذا هنا غنمشي نضرب البسط والمقام ديال 6 على 4 في 3. 6 على 4 في 3. Donc j'ai multiplié ici par 3, le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. 6 fois 3 18. Donc 6 في 3 18 4 في 3 12 كذلك. إذا هناك مجموعة طرق طبعا للتحقق. وهنا كذلك أو multiplié par 4. إذا غنمشي نضرب في 4 في المقام الثاني اللي هو ديال العدد الآخر. إذا 4.5 في 4 نجد 18. Donc on trouve 18 sur 2. Donc voilà, les deux rapports sont égaux. Donc عندي AI و AI sur AF et AG sur AE متساويين. إذا نكفي نضيف الشروط الأخرى اللي هي استقامية النقط و donc d'où bien sûr AI sur AF est égal à AG sur AE. AI sur AF est égal à AG sur AE. Donc نزيدو la dernière condition. Puisque les points, donc كناخدهم بهذا الشكل، les points عامل لي رابور les points A I F. إذا غناخد A اللي كتعاود، إذا A I F et A G E sont alignés d'après le théorème réciproque de Thalès. On a d'après le théorème réciproque de Thalès, on a les droites sont parallèles. Le théorème réciproque de Thalès on a les deux droites bien sûr parallèles. المستقيمان الآن متوازيان حسب المقارنة العكسية. دونك هنايا غناخدو من هنا IG و EF sont parallèles. IG est parallèle à EF. إذا نعيد. طبعا في التمرين قمنا بتطبيق تاليس المباشرة في هذا الوضع العادي. إذا A على AH تساوي AF sur AG. وفي أثبتنا التوازي باستعمال تاليس العكسية. تحققنا بأن AI sur AF كتساوي AG sur AE. إذا بالنسبة هذا ما يتعلق بهذا الفيديو. إذا هناك كذلك تمرين مقترح يمكنكم إنجازه لاستعداد طبعا للامتحانات والفروض وإلى ذلك. إذا نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم وإلى اللقاء.